سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا نز ساعات زبلنا يوم حابريتات حجنا لكم مسينا لنا فلما كن قند رستاتهم نبراتها مرارحا حوحات لومي تطاميرم بحادش بارت خمز مسؤوز قل زينا وزيم أبي حمد كاب تكباري قوات قبلنا زبل مجلسين كاب حوحات تسمعهم دكتور دبرصيون አብይን ከሳም ምጽራፍ ዘብጽሐ ምይጥ ከም ዘካየዱን ከቢድ ስጋት ከም ዝፈጠረን ተሓቢሮም ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝተዓገቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከሳብሎም ከም ዘይተለቁ ተገሊጾም እዚኦምን ካልኦትን ኣለውና ሕጂ ድማ ናብ ዝርዝሮም ነባራት አመራርሓ ህወሓት ሎሚ ተጣሚሮም ብሓድሽ ፓርቲ ከም ዝመጹ ዘገልጽ ዜና ወጽዮም ህወሓት ድሕሪ ኩናት ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብርክት ዝበለ ዓቕሚ ናይ ምብታን ፕሮግራማት ሒዙ ክመጽእ ምጽንሑ ይዝከር እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝገበሮም ኣኼባታት ውድብ ህወሓት ሓደ ኣባላቱ እንዳኣገዶም ምስ ዝተረፉ ድማ እንዳተባኣሰ ክፈናጨልን እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ ካልእ ከቢድ ስጉምቲ እንዳወሰደን መጽኡ እዮም ብመሰረት እዚ ድማ መጀመርታ እቲ ውድብ ድሕሪ ኩናት 2 ኣባላቱ ዘባረረ ኮይኑ ምኽንያት እቲ ምብራር ድማ ኣብቲ ዝነበረ ውግእ ንምንታይ ኢደን ንጸላኢ ሂበን ካብ ዝብል ዝተለዓለ ኣብ ልዕሊ 2 ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ዝገበረ እግድ ምዃኑ ይሕበር ካብተን ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ንመጀመርታ ግዜ ብህወሓት ዝተኣገዳ ናይ መጀመርታ ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ድማ ሓንቲ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ከም ዝኾነት ዝፍለጥ እዩ ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ካብ ዝነበራ ላዕለዎት ዓበይቲ ኣመራርሓ ህወሓት ሓንቲ ምዃና ዋላ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነም ካብቲ ውድብ እንትትእገድ ግን ካብ ኣሰራርሓ ወጻኢ ምንባርን እቶም መራሕቲ ህወሓት ተጎጃጅሎም ከም ዘበራርዋን ገሊጻ ምንባራ ይዝከር እዚ ድማ ዋላ እኳ ብደገፍቲ ውድብ ህወሓት ዘይተፈትወ ስጉምቲ እንተኾነም ድሓር ድማ ዓቕሚ እቲ ውድብ ብዘዳኽም መልክዑ ጌታቸው ረዳ ዘለዎ ኣመራርሓ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ እውን ኣመራርሓ ህወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ውድብ ተኣጊዶም እዮም ነስዒቡ ድማ ነቲ ውድብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ተባሂሉ ክቃልሕ ዋላ እኳ እንተጸንሖም ኣመራርሓ እቲ ውድብ ግን ካብ ውሳነኦም ወፂኦምን ሓሳቦም ቀይሮምን ኣይፈልጡን ይኹን እምበር ሎሚ ዝቃልሑ ዘለዎ ሓበሬታታት በቲ ውድብ ተስፋ ዝቆረጹ እቶም ዝተባረሩ ነባራት ኣመራርሓ ውድብ ህወሓት ናይ በዓልቶም ፓርቲ መስሪቶም ይመጹ ከም ዘለው ኣፍሊጦም ኣለዉ ብዕላው ዘይኮኑ ሓበሬታታት ዝቃልሑ ዘለው ጸብጻባት ከም ዘመላኽትዎ ወይዘሮ ኬርያም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ፕሮፌሰር ክንደያን ኣይተረዳ ሓለፎምን ካልኦትን ዝሓቆፈ ኮይኖም ኣብ ቀረባ ዕላው ከም ዝገብርዎ ድማ ተሓቢሩሎም እዚ ሓድሽ ፓርቲ ድማ ንህወሓት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ተነሓናሒ ክኸውን ከም ዝኽእልን ዝተሓበረ ኮይኑ ከምቲ ኣካይዳ ብልጽግና እንተኮይኑ ድማ ብውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ መሰረት ውድብ ህወሓት ሙሉእ بملء خدم سيلو زقمط قدب جزيان نخاكل كلتا سمون طرح خامس طرفه تحبيريهم ስለዚህ ድማ ተሓድሽ ናይ በዓል ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ንበይኑ ዝንቀሳቐሰሉ ዕድል ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ቀረባ ግዜ እዞም ነባራት ህወሓት ዝምስርትዎ ፓርቲ ድማ ስያሙን ፕሮግራሙን ናብ ህዝቢ ዕላው ከም ዝግበር እንዳተሓበረ ይርከብ ይኹን እምበር ብወገን ውድብ ህወሓት ናይ ብልጽግና ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዝገበረሉ እገዳ ንዘይምቕባል ወሲኑ ምህላው እንዳተሓበረ ይርከብ ውድብ ህወሓት ከም ብሓድሽ ከመዝገብ ዝቐረበሉ ሕቶ ዝተቃወመ ኮይኖም እዚ እንተዘይገይሩሉ ድማ ኣብ ወርሒ ግንቦት ከም ዝእገድ ገደብ ግዜ ከም ዝተገበረሉ ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ነዚ ሓሳብ እዚ ኣይቅበልን ዝበለም ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት ገና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ምትሕናቕ ከም ዝጽበዮ እንዳተገለጸሉ ይርከብ እዚ ድማ ንትግራይን ደጋፊ ትግራይን እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ዙር ኩነታት ከየምርሕ ስጋት ፈጢሩ ከም ዝርከብ እንዳተሓበረ ይርከብ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ተግባር ይቆጠበልና ዝብል መግለጺ ካብ ህወሓት ተሰሚዑም ኣብ ሰዓት ኣብይ ኣሕመድ ንሱ ብዝመርሕን ትካላት ኣቢሉን ንውድብ ህወሓት ምጥፋእ ይጽዕር ከም ዘሎ ክሕበር ጸኒሖም ካብዚኣቶም ድማ ሎሚ ነቲ ውድብ ካብ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንምህጋድ ብዙሕ ርሕቀት ይኸድ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ኮይኑ ብፍላይ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢሉ እቲ ውድብ ንዘለዓለም ተደምሲሱሎ ንምባል ተዳልዩ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ
ዋና ዓላማ ናይዚ ድማ ውድብ ሕወሓት ጠቕሊሉ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይኹን ፖለቲካ ትግራይ ንምውፃእን ዝተኸተሎ ሕጋዊ ሽፋን ንምግባር ዝኸዶ ሕገወጥ ተግባር ስዒቡ ንሕወሓት ኣቆጢዑሎም። ስለዚ ድማ ውድብ ሕወሓት ሎሚ ኣብይ ካብ ተግባሩ ክቁጠብ ዕድላዊ መግለፂ ከም ዘውፅአ እንዳተሓበረ ይርከብ። እቲ ትማሊ ኩሉ ወገን ይፍለጠለይ ኢሉ ዘቃልሖ ጸብጻብ ድማ ከም ዝስዕብ ጌርና ኣቕሪብናዮ ኣለና። ስምምዕ ፕሪቶርያ ይከበር ሕጋዊ ኣፍልጦ ውድብና ናብ ዝነበረ ይመለስ ክብል ድማ እቲ መግለፂ ጀመረ። 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ውድብና ሕወሓትን መንግስት ፌደራል ዝተፈጸመ ስምምዕነት ቀዋሚ ምቁራጽ ተኹሲ ፈረምቲ ኣካላት ንሕድሕዶም ማለት እውን እቲ ሓደ ፈራሚ ነቲ ካልእ ፈራሚ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝተበጽሐ ስምምዕ እዩ። بمسارات التسممع منقص فيدرال ببايت توكل تعبيلو عابل ودبنا عمبير وزن برسيا مرعدي اليوم كابز قصيلو كمس زقبو وزن برز تسرز حقا عفلت او ودبنا حوحات نابزن ورم ملاسكو خون اندا تقبعهم منقص إثيوبيا جن كاب تسمع وصعي ناب تارا تكنيكاو قدات انا وسده زاقير كيف السموي كعالن يبل بمنقص فيدرال زتسرز حقا أفلط أو ودبنا أبريتوريا مستسمع زتملس كوانتو خنم ودبنا حوحات نسممع بريتوريا بمقزعن نسلام كابزل لودليتن أفلط أو ودبنا بعلك ملس مسب مز منقص فيدرال بتدقاقامي زر الرباط أكايديوم عبتم زر الرباط أو انتاوزو خونو مسمعتا زئتو كوانتو خنم ببورد مرس أبيلو دما كابسمع بريتوريا وصايب بزخونا من قدي حوحات نابسرع كايدي حدش مزقبان مئتاو آواجن مجلستاتن آب موسى يركب ودبنا حوحات ناتي ببورد مرسا كان بحدش نمزقاب زوز حدقين آواجي يخون ببقزي زوز أزرلون نسممع بريتيراز تحاسا مجلستات كان زي قبلون بترقاقامي قاليس يوم نسعيبو الات بمنقص فيدرال زقبر زلون نسممع بريتيراز تحس كايدي عامل كيتوم نابان الحبرة أفريكا زقرب خوينو ات بانلون بمسارات تسممع حقا أفرط حوحات كملسن كان بحدش كمزقاب كان زي قبان بمجلس وصيتو أبقص على أخيوان توديو خصانه حسابي بيوم انت خونا جن بانل حبرة أفريقيا زاقيد بزي مأكابو أب حافشاو أفزاز ماس ممع بريتوريا خونا زر رأيو زرلو تحساتات كجمجماي كالن يبل زخمزيلونا حالو دما هاقراو بورد مرسا إثيوبيان ودبنا حوحات زي ملكة عواجات إنا تغسى مجلستات عموصا تزميدي ركب وحات كم تدقاقي موز قلصة أفلط أخرك كبيلو قالسن مخاتن حزب تقراي كحنش شايخ إلن 5 عام زغصرن بمسوات بولس أدك حزب تقراي استهانس أن حوحات كم بحدش كمزقباي خلن حزون منقص فيدرال ناتي بهاجراو بورد مرسا إثيوبيا بيلو بتدقاقامي زوز أزرلون خاب سمعنت بريتوريا زوز مجلسات كاموصا تقطيبهم نزلاق سمعنت بريتوريا بزتك ملكعوز سرزو أفرط أو دبنا خملو سيقباء نبل بمبال تارير مسأوعتا أغريبيهم درادر تيم بان الحبرة أفريكان محبر سب عالمن حقا أفلط أحوحات زي مملاس آب تسمع زسع وحادة غنيا سعبين ترديهم بحافش هادما منقص فيدرال نزاعتو سممع بريتوريا بانفصام جامم كواصون قصال نزلو خطط الافزاز ما خغورون يغبا دما نبل بمبال زلو قدمه تنقاقه غليصلام بفلاين بولقسب درجاون دكتور دبرصين زركو امرار حوحات مس ابي احمد تراخيبون زرربن مكيار كم زي سرطن بسلام كم زي تودان اندا تحبر يركب بوغن ابي دما مساي زي كونس مستبور مرصا اخات زرارب زبل قنعنا زي مرسين دكتور دبرصين كم زهابون ينقلصالهم سلازي دما ابون برح وحد دكتور دبرصين بسلكيهم باكل مسابي ابز نبرو صانحيد زحقوس كم زي نبره زي تغلص خيرونا بچقچق خم زمرحم دما نمفلات تخايللهم زي دما لومون نابتان كندرونن زسلفو زمرح وسان ابي اندا تبعله نتوسان بورد مرصا إثيوبيا غبره ملس ابين تقاومو يبصح خم زلو نمردا تخايلو
ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ዝተዓገቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተለቁ ተሓቢሮም። ኣብ ከባቢ ዛላንበሳን ብሰራዊት ሻዕብያ ዝተዓገቱ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ሎሚ እውን ኣድራሾም ከም ዘይተረኸቡ ተገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ዛላንበሳ ናብ ኤርትራ ዝተወሰዱ ወታደራት ኢትዮጵያ ሎሚ ካብ ኢድ ሻዕብያ ክልቀቑ ከም ዘይከኣሉን ኣመራርሓ ሰራዊት ኤርትራ ንምርካብ ዝተገበረ ጻዕሪ ከም ዘይተሳኽዐን ተሓቢሮም። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ኣመራርሓ ማለት እውን ብርሃኑ ጁላ ዘረከቡ ኮሚቴ ተመስሪቶም ወታደራት ኢትዮጵያ ካቢል ሰራዊት ሻዕብያ ንምልቃቕ ፈተነ ከም ዝተገበረ ተገሊጹሎም። እዚ ፈተነ ድማ ንሰበስልጣናት ኤርትራን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ወታደራት ሻዕብያን ንምርካብ ዝዓለመ እዩ። ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣመራርሓ ሰራዊት ሻዕብያ ይኹን ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ነቲ ብበዓል ብርሃኑ ጁላ ንምዝራብ ዝተገበረ ፈተነ ሙሉእ ብሙሉእ ውድቂ ከም ዝገበርዎ ተሓቢሩሎም። በመሰረት እዚ እውን 32 ወታደራት ኢትዮጵያን ኣጽዋራቶምን ከም ዝጨወየ ዝተነገረሉ ሰራዊት ሻዕብያ ሎሚ ነቶም ሰራዊት ኣድራሾም ከጥፍኦም ከም ዝገበረ ተገሊጾም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ወታደራት ኢትዮጵያ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት ከም ዝተዓገቱ ምግላጽና ይዝከር። ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ መድረኻት ግንባር ብምፍጣር ብዝፈጸምዎ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝፍለጡ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ነንባዕሎም ጸላእቲ ኮይኖም ምህላዎም ይፍለጥ። ትግራይን ጽልእ ተጋሩን ሓደ ገይርዎም ከም ዝነበረ ዝግለጸሎም እዞም ሰራዊት ክልተ ሃገራት ሎሚ ንሕድሕዶም ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኖም ከም ዘለው ድማ እንዳተገለጸ ይርከብ። ምክንያቱ ድማ ኣብ መንጎ ኣብይን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘሎ ሕማቕ ኣፈላላይ ስዒቡ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ዝነበሮም ካብ መራሕቲ ሃገራት ንላዕሊ ዝኾነ ርክብ ተቐይሮም ብኣሽሙር ነንባዕሎም ዝጻረፉሉን መጠንቀቕታ ዝወሃሃቡሉን ደረጃ በፂሖም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብይ ኣሕመድ ጉዳይ ባሕርን ወደብን አልዒሉ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜም ንሰበስልጣናት ሻዕብያ ከም ዘኾረአ ክግለጽ ጸኒሑ። ብተወሳኺ እውን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሻዕብያ ክሳብ ንኣብይ መልሲ ዝኸውን መግለፂ ንምሃብ በፂሖም ምንባሮም ይዝከር። ብመሰረት እዚ ድማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወረራ ክፍጽም ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ኤርትራ ዓበይቲ ምድላዋት ክትገብር ጸኒሓ እያ። ወታደራዊ ኣመራርሓን ሃገራዊ ድሕነትን ነታ ሃገር ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ እንዳኣተው ኣብይ ኣሕመድ ናይ ምድኻም ዝብል ተልእኾተ ሓንጊጦም ኣብ ምንቅስቓስ ምህላዎም እውን ይፍለጥ። ብመሰረት እዚ እውን ምስ ዕጡቋት ፋኖ ጥምረት ብምፍጣር ብተዘዋዋሪ ውግእ ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይካይዱ ምህላዎምን ክሕበር ጸኒሖም። ብተወሳኺ እውን ከም ጸላይ ኤርትራ ዝረአ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓትን ሎሚ ምእንተ ኣንጻር ኣብይ ክበሃል ኣብ ኤርትራ ከም ቅዱሳት ኮይኖም ክረኣዩን ጥምረት ከም ዝፈጠሩን ንመላእ ህዝቦም የረድኡሎም። እዚ ኩሉ ስጉምታት ድማ ኣብይን ምድኻም ካብ ዝተለዓለ ድሌት ከም ዝኾነ ስዒቡ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን።